दज्जाल का जिक्र कुरान मजीद में, अगरचे कि उस फर्द का तो नहीं है कि जो क़यामत से पहले आएगा, लेकिन ये कि जो उसका बड़ा उस्ताद है उसका जिक्र ज़रूर है, और उसका सारा काम दज्जालियत पर मबनी है, यानी शैतान। गरूर उसको कहा गया है, अल-गरूर धोखेबाज, तो दज्जाल का मतलब भी धोखेबाज ही होता है। तो जो उसका सबसे बड़ा साथी होगा, हमायती होगा, वो भी जो है वो एक फरेबी ही होगा, और यही फरेब जो है वो हमेशा शैतान देता आया है। आज के दौर में शैतान ने अपने सोच का, अपने निज़ाम का, अपनी फ़िक्र का, अपने तरीक़े का ताना बाना कैसे बुना है। वो किस तरह, जैसे एक इंसान के बारे में आता है हदीस में कि तुम्हारी रगों में जैसे खून दौड़ता है, ऐसे शैतान तुम्हारी रगों में दौड़ता है। तो यूँ समझ लीजिए आज जो हमारा इज्तिमाई निज़ाम है, दुनिया का निज़ाम, अब दुनिया ग्लोबल विलेज जब हम कहते हैं तो ये भूल जाएं ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ये इंडिया है, ये अमेरिका है, विलेज है। हकीकत के एतबार से एक हुकूमत दुनिया में कायम हो चुकी है, एक वर्ल्ड आर्डर है जो पूरी दुनिया पे नाफिस है, सबको मानना पड़ता है, उससे दाएं बाएं कोई नहीं हो सकता। और मनवाने के तरीके, डंडा भी है जो सद्दाम हुसैन और जो है कज़ाफ़ी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और ये कि मीठी गोली भी है जो हमारे साथ इस्तेमाल की जाती है। 6 अरब डॉलर चाहिए, ले लो। तो इतना समझ लें कि हमारे निज़ाम में ताने बाने की तरह शैतान बुना हुआ है। हो सकता है हम फंसे हुए हों, जब तक हमें शऊर नहीं होगा कि शैतानत है क्या, उस वक़्त तक हम बच नहीं सकते। पहली बात तो यही समझने की ज़रूरत है कि अपने दुश्मन को पहचानें, पहले उसकी ताकत को पहचानें, उसकी कुव्वत को पहचानें, और इस वक्त जिस तरह वो फैला हुआ है उसके फैलाव को पहचानें। जो हदीसों में आया है बारिश बरसाएगा, वो खैर जो है वो सारा कुछ उसके हाथ में ताकतें आ जाएंगी, मुर्दे ज़िंदा करेगा, वो तो चलें एक तरफ रख दें। मैं और बात कहता हूँ, हदीस में ये भी आया है कि दुनिया के वसाइल उसके कब्ज़े में चले जाएंगे, जिसे चाहेगा रोटी देगा, जिसे चाहेगा रोटी नहीं देगा। अब ज़रा इसको आप ज़रा थोड़ा सा ट्रांसलेट करें ना, इसका मतलब क्या बनता है। आज जो आलमी ताकतें हैं उनका एक एजेंडा है, लिबरलिज्म एक लफ्ज़ आता है, उस लिबरलिज्म के बहुत सारे खाते में एक छोटी सी बात आपको समझा देता हूँ, उसी से आपको, यानी इस वक्त जो NGOs को फंडिंग्स हो रही हैं कि ये जो आगे बढ़ाना है, उसमें से एक काम है हम जिन्स परस्ती। अच्छा आप सोचें ये किसका एजेंडा हो सकता है, ये मतलब ये सिर्फ इंसान के दिमाग की बात हो सकती है या कोई शैतानी एजेंडा है। आप अगर ये चीज़ मान लें, लागू कर लें, तो इसका मतलब है आपको इमदाद मिलती रहेगी। FATF का नाम आपने सुना होगा, उसमें जो चीज़ सामने रखी हुई है वो क्या रखी हुई है कि यहाँ से जी फंडिंग होती है, ये होता है, दहशतगर्दी होती है, टिंगड़ा होता है, फलाना होता है, सामने ये रखा हुआ है। अंदर खाने क्या है, निसाब में तब्दीली करो। अंदर खाने क्या है, मदरसे बंद करो। अंदर खाने क्या है, 295C ख़त्म करो, वो जो तौहीन रसालत वाली। अब ये जो ड्रामे लगा रहे हैं ना, ये जो कुछ सियालकोट में हुआ, ये वो हुआ, उसके बाद जो ड्रामे आप देख रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं सारे, ताकि जहन साजी की जाए 295C ख़त्म करने के लिए। इसी तरह ये कानून साजी हो जाए कि भाई ये एक नॉर्मल एक्ट है, मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है। ये करेंगे, FATF की मानेंगे तो IMF के फंड रिलीज होते रहेंगे, FATF की नहीं मानेंगे तो पाबंदियां भी लगेंगी, आप ब्लैक लिस्ट में भी जाओगे, अभी तो आप ग्रे लिस्ट में हो, आपकी दवाइयां भी ख़त्म हो जाएंगी, आपको कोई इमदाद नहीं मिलेगी। तो इतनी समझ आ गई है कि अगर आप उस एजेंडे को मान लें तो खुशहाली रहेगी, उस एजेंडे को नहीं मानेंगे तो फिर हो सकता है कल हम तनख्वाहें भी ना दे सके ना। यानी उस पूरे चक्कर को समझें, आप बैनुल अक़वामी अदायगियां नहीं कर सकेंगे, आपको इमदाद नहीं मिलती, जिनके आपने किस्तें देनी है वो नहीं कर सकते। नहीं होगा तो फिर क्या होगा जी, आप पर वो जो है वो दिवालिया हो जाएंगे। दिवालिया हो जाएंगे तो अगली कहानी क्या है, वो जो भी आपके एसेट्स हैं वो लोग नीलाम करेंगे। उससे अगला काम क्या है, आपकी यानी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी ख़त्म हो जाएगी, आप अपने मुल्क में जो है वो आइसोलेट हो जाएंगे, अकेले कर दिए जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है एक दूसरे की जो है गर्दनें नापें, क्योंकि वो जो भूख नंग आती है तो फिर उसमें ये सारा, फिर तनख्वाहें कहाँ से देंगे, इतनी बड़ी फौज कैसे रखेंगे, पुलिस को कैसे मेंटेन करेंगे, ये सारा निज़ाम कैसे चलेगा, ये AC/DC कहाँ, और ये स्कूल कॉलेज कैसे चलेंगे। तो ये तो सारा फिर ढह गया या नहीं ढह गया। तो सारा निज़ाम किसके पास है, जिन्होंने इमदाद देनी है तो आपका मुल्क चलना है, और उनका मुतालबा क्या है, हमारी मानो, यानी हमारा शैतानी एजेंडा लागू करो तब होगा, नहीं होगा तो नहीं करोगे तो नहीं करेंगे।
اب اگر کوئی وزیر اعظم صاحب، کوئی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صاحب، کوئی امیر المومنین صاحب، یا کوئی جس کا بھی جو ہے وہ چلیں ایمان جاگ جاتا ہے اور کہتا ہے جناب میں تمہارے منہ پہ $3 ارب مارتا ہوں، وہ جیسے مراد سعید نے کہا تھا، سچ مچ کے مار دے، اور اس کے بعد جناب دنیا میں ہماری کوئی جو ہے نا وہ آئسولیشن والا معاملہ ہو جائے، ملک تو نہیں چلے، قوم ساتھ دے گی نہیں؟ یہاں جن کی پینشن لگی ہوئی ہے وہ رک جائے، وہ کہیں گے ہمارے صدر صاحب نے اچھا فیصلہ کیا ہے؟ نہیں، اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں نا، ٹھیک ہے؟ جن کی تنخواہ آ رہی ہے وہ کہیں کہ جناب خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے غیرت کے ساتھ جئیں گے، بھوکے مریں گے، بچے بھی ہمارے مریں گے، گھاس کھائیں گے، لیکن یہ کہ ہم یہ غیر شرعی ایجنڈا نہیں مانتے، اچھی بات ہے، ہمارے صدر نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ یا مجھے بتائیں وہ اتنے مولوی بتا دیں جو اس بات کو کہیں گے ٹھیک ہے؟ چھوڑیں آپ بینکرز کو، چھوڑ دیں آپ سرکاری ملازمین کو، مجھے وہ ذرا میرے سامنے وہ مولوی صاحب ہی لا کے کھڑے کریں کہ جو کہیں سچ مچ یہ کام ٹھیک ہے، میں بھوکا مرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب پیٹ کے لالے پڑیں گے تو ہم کلمہ پڑھیں گے، ہماری ضرورت ہے، بلکہ یہ تو خیر روٹی تو بہت بڑی بات ہے، ہم اپنی عیاشیوں کے لیے بھی اپنا دین و ایمان بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر اور دجال نے آ کے کیا کرنا ہے؟ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، پھر اس کی مانیں گے تو یہ باغ و بہار ہے، پھر گاڑیاں جاپان سے اور بھی آئیں گی، سڑکیں اور بھی بنیں گی، موٹر ویز بھی بنیں گی، اور جہاز بھی اڑیں گے، اور عیاشیاں بھی ہوں گی۔ نہیں مانیں گے تو فقر ہے، فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، جو ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم پوری طرح اس کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں یا نہیں آئے ہوئے؟ اگلی بات سنیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو ساتھ ایک بات اور بھی بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اس کی جو دوزخ ہے وہ حقیقت میں جنت ہے، اور اس کی جو جنت ہے وہ حقیقت میں دوزخ ہے۔ اب ذرا سن لیں، امداد 6 ارب آ گئی، اس سے 2 دن کا پیٹ تو بھر گیا، لیکن نیکسٹ ٹائم اس سے زیادہ چاہیے ہوگی یا نہیں چاہیے ہوگی؟ تو اس سے زیادہ ماننی پڑے گی شیطان کی یا نہیں ماننی پڑے گی؟ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ جائے گی کدھر؟ یہ نیچے تھوڑی آتی ہے، انہوں نے اوپر وہ پوری لیئر بٹھائی ہوئی ہے جو یہ وصول کرتی ہے، واپس ان کے اکاؤنٹ میں ادھر ہی چلی جاتی ہے۔ پھر بعد میں نیب والے کہتے ہیں اتنے ڈالر بعد چلے گئے، وہ باہر سے آئے تھے، جو جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی طرح وہ آئے بھی خبیثوں کے پاس سے، لوٹ بھی خبیثوں کے پاس چلے گئے، کیونکہ یہاں کے موجود خبیثوں نے ریباؤنڈ کیا ہے ان کو۔ لیکن قرض کس پہ چڑھ گیا؟ ملک پر۔ کس پہ چڑھ گیا؟ قوم پر۔ اور مجھے وہ بتائیں 74 سالوں میں جو پکڑا گیا ہو، یہ سارا شیطانی کھیل سمجھ لیں، یہ جنت ہے یا دوزخ ہے؟ یہ ساری امداد۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ جو کچھ آپ سے منوایا جائے گا، ابھی تو یہ لے رہے ہیں لاڈلے بن کے، کل سب سے بڑا مطالبہ یہی آئے گا فوج کا سائز کم کرو، اور ایک اور مطالبہ بھی آئے گا، یہ اثاثے بھی دے دیے، یہ اثاثے بھی دے دیے، یہ اثاثے، ایک اور اثاثہ بھی ہے نا ہمارا اثاثہ، تو وہ بھی اتنے رکھو۔ گھر میں بندوق ہو، پیٹ بھوکا ہو تو بندوق بندہ بیچتا ہے یا نہیں بیچتا ہے؟ تو یہ دوزخ والی بات ہوئی یا جنت والی بات ہوئی؟ اچھا، اس کی جو دوزخ ہے وہ جنت کیسے ہے؟ آپ اسے ایک بگ نو کر دیں، تکلیفیں، مصائب، مشکلات آئیں گی، بھوک بھی آئے گی، اور اسلام کا رستہ ہے یہ سن لیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو تمہاری صلاحیتوں کا امتحان لینا ہے نا، تم مجھے بن دیکھے مانتے ہو، تمہارا اگر یقین ہے تو میں تب مانوں گا جب میرے لیے بھوک برداشت کرو، پھر سچے ہو تم اپنے دعوے میں کہ واقعی اس پر تمہارا یقین ہے، ان دیکھے اس کے لیے بھوک برداشت کرو نا، اپنے جانوں کی، مالوں کی قربانیاں دو، تب یقین تمہارا ثابت شدہ یقین ہوگا، اس کے نتیجے میں جنت ملے گی نا۔ تو گویا جو اس کی دوزخ ہے، جو اس پہ ڈٹ گیا، جم گیا، اس کی پرواہ نہیں کی، وہ ساری مشکلیں اٹھا کر، مصائب برداشت کر کے، تکلیفیں جھیل کے بالآخر جنت میں جائے گا۔ ویسے دنیا میں بھی سکھی رہے گا وہ بندہ جو نہ کسی سے ادھار شدار نہ کرتا ہو، 2 ٹائم بھوکا رہ لیتا ہو، ویسے سکھ چین میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تم یہی جب کل دجال آ جائے گا تو کدھر کھڑے ہوں گے ہم؟ تو ہم نے تو رب اللہ کو اس طرح مانا ہی نہیں کہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں یہ وسائل ہیں ہمارے ہاتھ میں ہوں گے تو ہم سرخرو ہیں، ہم آرام سے ہیں، ہم چین سے ہیں، ان میں سے کوئی ہم سے چھوٹ گیا، یہ بیوقوفی ہے، یہ نادانی ہے، یہ حماقت ہے۔ ہم اس آدمی کو بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کون سا بیوقوفوں والا ایمان لے آیا، یہ اس کا دماغ خراب کر دیا ہے مولویوں نے،
इसको जो है ना पता ही नहीं, अपना ना पता, ना घर बार का पता, ना बीवी बच्चों का पता, ना बरादरी का पता, ना रिश्तेदारों का पता, ना ये पता ना वो पता, सब कहते हैं ये बेवकूफ़ आदमी है। तो दाढ़ी बेशक बड़ी हो, माथे पे बेशक जो है वो सजदों के निशान हों, लेकिन ये कि ये अगर नहीं है तो इसका मतलब है फितने दज्जाल के नरम तरीन चारा है ये बंदा। जब दज्जाल आएगा तो सबसे पहले ये सजदा ठोकेगा उसको, और इल्ला माशाल्लाह ढूंढे से लाखों में कोई एक निकले तो निकले, बाकी हम सब हुई। तो इस वक्त यूं समझिए कि दज्जाली निजाम जो मैंने आपको बताया था पूरी तरह मुसल्लत है, न सिर्फ मुसल्लत है बल्कि यह कि उसने पूरी तरह ज़हनों को भी अपने काबू में कर लिया है। अच्छा, ये अब सब कैसे हुआ है? यानी वो माएँ कि जो अपना पानी का मटका खोलने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, और आप सब ने ये सुना होगा, ठीक है, जो अपने बर्तन ढक के रखती थी और रखने के लिए कोई ढकना ना मिले तो लकड़ी ही रख देती थी, इस हद तक जिन्हें आप अनपढ़ कहते हैं वो तहजीब याफ्ता थे, दीनी एतबार से तहजीब याफ्ता थे। उन माओं की औलादों के अंदर इतना तगय्युर और तबद्दुल कैसे आ गया कि उन्हें ना अल्लाह की परवाह रही, ना रसूल की परवाह रही, ना दीन की, ना कब्र की, ना आखिरत की, वो सारे दुनियादार बन गए। कैसे हुआ? एक और खतरे वाली बात बता दूं, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाया गया है, आपको नहीं पता चला, आपने समझा हमने तो ये कहानी पढ़ी है, आपने समझा हमने इंग्लिश पढ़ी है, आपने समझा हमने अरबी पढ़ी है, आपने समझा हमने फारसी पढ़ी है, आपने समझा हमने कोई उर्दू अदब पढ़ा है। गैर महसूस तरीके से आपके जहन में कुछ डाल दिया गया है। आपने समझा हमने ड्रामा देखा है, लेकिन ये कि वो ड्रामे भी तालीम देते थे। हाँ जी, और ये जो स्कूलिंग है इसमें भी एजुकेशन है। अच्छा, उसकी देखा देखी अब मदरसों की एजुकेशन में भी वही चीज़ आ गई है। वो हदीस बिल्कुल पूरी हो गई है कि लोग इल्म हासिल करेंगे दुनिया बनाने के लिए। तो क्या इधर वाले क्या जो बच्चे स्कूल में तालीम नहीं हासिल कर सकते, हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अला वजिल बसीरत शऊरी फैसला करके अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद वो है कि वो स्कूल की तालीम देना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं चले ये पढ़ के तो कुछ तो मौलवी बन के तो कमाना शुरू कर देगा ना। अब उससे आगे चलिए, कितने बंदे होंगे आप खुद सोचें कि जिनके सर में दर्द हो या बुखार हो तो वो गोली खाते हुए उन्हें ये शऊर हो कि गोली से आराम नहीं आता, अल्लाह के इज़्न से आराम आता है। किधर गया फिर हमारा वो अकीदा कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कुछ भी नहीं होता, सब कुछ अल्लाह से होने का यकीन। तो ये हमारे ईमान शरीफ की कैफियत है। बाकी तो लंबी बातों को छोड़ें, तो दज्जाल जब आएगा तो हम नरम चारा हैं उसके लिए या नहीं?